Segmen selanjutnya berhubungan dengan bagaimana menyiapkan work breakdown structure. In this segment, we will talk about WBS construction. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menyiapkan work breakdown structure. Disarankan ini berbasis produk atau berbasis kepada kebutuhan peralatan. Jadi jangan berbasis kepada alatnya. Contoh di sini sebelah kanan kita bisa melihat bagaimana WBS ya, work breakdown structure untuk membuat rumah. Jadi level 1 proyeknya rumah. Kemudian level 2-nya bagaimana? Misalnya ekskavasi, fondasinya, frame-nya, dinding dan atap, interior. Kurang lebih seperti ini. Tapi bisa juga, itu yang product oriented ya. Bisa juga WBS yang berbasis functional oriented. Jadi level 1-nya tetap proyeknya rumah. Tapi sekarang karena functional oriented kita bisa melihat prosesnya, excavated prosesnya adalah berhubungan dengan kayu, prosesnya yang berhubungan dengan batu, prosesnya yang berhubungan dengan perpipaan, yang berhubungan dengan kelistrikan. Jadi itu functional oriented WBS. Tapi ada juga yang penggabungan antara hardware dan product oriented. Jadi misalnya dari proyek rumah tadi mengikuti yang bagian atas ya, excavation, kelanjutannya seperti apa, fondasi kelanjutannya bagaimana. Kalau dinding dan atap berarti apakah akan berbasis drywall ataukah ada bagian yang harus diplaster. Kalau di sistem interior di breakdown lagi di level berikutnya, appliance-nya bagaimana, kemudian sirkulasi udara bagaimana, kelistrikannya bagaimana, plumbingnya bagaimana. Atap juga sama, ini apakah ada gutternya, ada flashingnya, dan seterusnya. Jadi ini menggabungkan antara hardware, jadi mirip seperti functional oriented dengan product oriented. Sebagai contoh di tambahan di bagian HVAC-nya ya, sistem sirkulasi udaranya, apakah menggunakan chimney, ada pemanasnya, ada air conditioning-nya, ada ducting-nya, dan seterusnya. Okay, now we'll discuss WBS construction. It is recommended based on product or hardware required, so not on function. This is an example on hardware required or product-oriented WBS. Let's say we have building a house project. A level 2 would be related with the product-oriented one. Excavation for cut and fill, foundation, frame, wall and ceiling, interior system, and roof. Another type is based on functional-oriented WBS. The same project, building the house. This is how the work done. Excavating expert, carpentry, masonry, plumbing, electrical, and so on. But it's also possible to elaborate between hardware, product-oriented WBS with some of the functional-oriented WBS. Okay, this is an example. Let's say you have a house. This is similar with product-oriented WBS, excavation, foundation, frame, and so on. But break down the details, let's say walls and ceiling. The product can be drywall or plaster system. Similar with the roof, it's also possible to have singlish, flashing, or gutters. In interior system, let's say how the appliance should be structured, how the circulation, HVAC, using ducting, chimney, air conditioning, and so on. You have a detail also for electricity and plumbing in this system as well.
Nah, untuk membuat secara komprehensif, si WBS itu bisa dibuat analogi seperti input, proses, output. Ini contohnya, input itu kegiatan sebelumnya apa, apakah harus dikondisikan dulu, bahan bakunya apa, spesifikasinya bagaimana. Kemudian pekerjaannya, jenis pekerjaannya bagaimana, waktunya apa, biayanya berapa, tanggung jawabnya bagaimana, kemudian quality assurance-nya seperti apa. Kemudian outcome-nya nanti bisa dalam bentuk deliverable atau dalam bentuk hasil. Nah, tapi tidak boleh juga terlalu detail. Jadi memang harus di tengah-tengah. Kenapa? Karena nanti bisa menjadi burden, bisa menjadi terlalu banyak work package yang harus di-manage bagi si project management systemnya. Nah, jadi biasanya untuk project yang sangat besar, ini biasanya work package itu seperti satu subkon pekerjaan. Levelnya kurang lebih seperti itu. Yang biasanya bisa di outsourcingkan ke pihak ketiga. Oke, dengan menambahkan functional unit di dalam project organisasinya. Jadi ada tambahan satu FM, functional manager. Okay, so for WBS construction, it should be comprehensive. That is the keyword. So we can make an analog based on input, process, output. Work package should put the predecessor, precondition, resources, and specification. Task or process. There should be a statement of work, time, cost, responsibility, and quality assurance. And for the outcome, should be deliverables result. On the other hand, the breakdown must not be overly detailed because it's possible to have a side effect, a burden on the project management system. Too many work packages to be managed. Okay, so for large project, each work package should be roughly equivalent to one subcon job. Okay, that it's possible to be outsourced by the third party or by one functional unit within the project organization. Okay. Mari kita lihat contohnya. Misalnya proyeknya untuk ekspansi pabrik. Ya. Lihat proyeknya ekspansi pabrik. Ada FS-nya, ada basic design-nya, ada DD-nya, detail design-nya, kemudian dilanjutkan dengan procurement dan construction. Nah, masuk ke level 1, work breakdown structure base project phase, ini ada DED ya. Di DED itu ada project engineering, mechanical engineering, process engineering, piping engineering, civil or structure engineering, dan electrical or instrumentation engineering. Nanti di level construction itu ada pre-turnaround, ada turnaround, ada major. Nanti di level 2-nya dilanjutkan dengan trade for engineering and construction phase. Okay, this is an example for WBS, the project related with the plant expansion. Okay, this is the project. Remember in AAC system, feasibility studies followed by basic design and engineering, and then DED, detailed design engineering, procurement, and construction. For level 1, WBS by project phase. So, project engineering, mechanical engineering, process engineering, piping engineering, civil or structure engineering, and electrical or instrumentation engineering. In the construction part, this is like turnaround, and major constraint. For level 2, WBS by trade for engineering and construction phase. Sekarang kita lihat contoh lain WBS yang berhubungan dengan
konstruksi tangki penyimpanan bahan bakar. Oke, di level 0-nya sudah disepakati external floating roof tank, jadi tangki dengan external floating roof. Kemudian ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan yang di lapangan, menyiapkan semuanya. Nah, di lapangannya kerjaannya dibagi lagi. Ada bagian bawah dasar tangki, ada yang mengurusi bagian shell-nya, ada pekerjaan atapnya, ada aksesoris, ada untuk firefighting-nya. Di bagian dasar tangkinya nanti ada pembagian khusus lagi. Ada yang berhubungan instalasi dengan plat alasnya, ada untuk bagian coatingnya. Lakukan hal yang sama untuk shell sampai ke level final coating. Roof juga sama. Kemudian untuk aksesoris, internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana. Untuk firefighting, apakah ada foam piping, kemudian final coatingnya. Okay, this is another example for fuel storage tank construction. External floating roof tank, there will be a foundation works and field erection works. In the field, there will be a different level. This category related with tank bottom, shell side, roof work, tank accessories installation, and firefighting. And for each of it, let's say tank bottom. There is a bottom plate installation file followed by final coating. Do the same thing for shell side, from shell plates installation until final coating. Similar with the roof, center deck plate installation and final until the final coating. Tank accessories for internal and external accessories, firefighting related to the foam piping and also final coating. So this is down to level 3. Mengapa kita harus menyiapkan WBS yang cukup detail tapi jangan terlalu detail? Karena ini merupakan elemen kunci untuk perencanaan dan juga untuk pengendaliannya. 3 kegunaan utama bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan memastikan seandainya ada yang tidak sesuai terkait dengan functional manager, subkonnya ataupun pihak lainnya. Ya, jadi pastikan WBS-nya ini memang sudah menggapai semuanya. Kemudian biasanya WBS dan WP-nya ini digunakan sebagai dasar atau acuan untuk penjadwalan dan rencana yang berhubungan dengan budgeting. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan seperti apa, kemudian penjumlahan dari semua biaya terkait dengan work package-nya. Jadi penentuan perencanaan itu berbasis ini sehingga kita bisa menentukan berapa man hour-nya. Dari man hour kita bisa menentukan berapa biayanya. Dan yang ketiga dari WBS dan WP ini kita bisa mengetahui untuk monitoring. Jadi selama proyek, outcome-nya masih sesuai tidak sesuai dengan yang dijanjikan masing-masing work package-nya. Kemudian kondisi aktual dibandingkan dengan kondisi rencananya seperti apa. Hal yang sama bisa dilakukan untuk membandingkan kondisi aktual, kemudian dimonetisasi ya, dilihat dalam bentuk uangnya seperti apa, kemudian dibandingkan antara yang kondisi aktual tadi dengan kondisi rencananya seperti apa atau dengan budgetnya seperti apa. Oke, WBS is a key element in project planning and control. These are the 3 main use for WBS. The first one is related with identify and consolidate the involvement of functional manager, subcon, and other parties. Okay, make sure they know the details about this. The second one, WBS and work packages, WP, normally used as a base, as a reference for scheduling and budget planning. So it's related with the time for completing each work package,
and also the sum of budget for all WPs. Okay. The third one is related with the basis for project progress monitoring. So throughout the project, the WBS can be used as a reference to compare between the actual condition, the outcome, and the plan that previously prepared. Similarly, with the monetized value, we can compare between the actual project with the previous project budget. Nah, berikutnya menggabungkan antara WBS tadi dengan organisasi dari suatu proyek yang sudah disiapkan. Jadi harus ada integrasi memang ya. Dan integrasi ini dilakukannya di level work package. Bukan yang besar-besarnya, tapi sudah masuk detailnya. Dan setiap work package ini akan ada functional unit yang bertanggung jawab agar sistem tadi bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini berhubungan dengan biaya. Nah, bagaimana hubungan antara WBS dan Project Organization ini akan membentuk yang dinamakan Responsibility Matrix. Nah, matriks tanggung jawab ini akan menunjukkan hubungan antara organisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan work package dari masing-masingnya. Yang sederhana ya, ada si pembuat, ada yang berperan sebagai reviewer, ada yang berperan sebagai checker, ada yang berperan sebagai approver. Okay, integration of WBS with the organization. So in project planning, there should be integration between WGS with organization. And for this kind of integration should be done in work package level. Okay, so we have a map. The intersection between each work package and the functional unit responsible for executing, we will put in a special condition, but so-called by responsibility matrix. So in this matrix, we have organizational relationship between all work package and key personnel responsible for them. So let's say the role as originator, reviewer, checker, approver, all of them should be inside this responsibility matrix. Nah, ini adalah contoh integrasi dari WBS dengan project organisasinya. Misalnya, ada kontrak logon. Nah, ada yang bagian basic design, ada yang bagian hardware. Hardware pun ada dua, hardware A dan B, ada software, ada yang bagian fabrikasi, site operation, procurement, dan project management. Sementara dari sisi personel terlibatnya di bawah functional manager, itu ada suatu perusahaan, di sini dituliskan Iron Butterfly Company. Di dalamnya ada divisi desain, divisi fabrikasi, procurement, customer service, dan corporate project. Di masing-masing divisi tadi ada departemennya juga kan. Contohnya di bagian desain itu ada departemen hardware, software, drawing. Di bagian fabrikasi ada yang departemen assembly, ada test. Kemudian di CS, di customer service ada bagian instalasi, ada bagian test, dan bagian service. Nah, ini dihubungkan dalam bentuk matriks. Misalnya work package H sampai Z. Ini yang tanggung jawab nanti siapa? Oh, orang hardware. Hardware bagian A. Untuk work package yang I, ini hardware ikut terlibat di dalamnya. Jadi ini kotak-kotak ini menunjukkan accounts-nya. Ya, jadi misalnya drawing nanti tanggung jawabnya di hardware part A untuk work package O. Di hardware part B, work package K. Itu bagian drawing. Itu harus bertanggung jawab. Ya, bagian lain tanggung jawabnya seperti apa, semua dipetakan di sini. Bagian procurement itu ada tanggung jawabnya di bagian procurement juga. Jadi jelas ini matriksnya seperti apa, hubungan satu sama lain seperti apa. Oke,
This is an example of integration of WBS and project organization. There is a log-on contract with the following categories: basic design age, hardware part A, part B, software specification, and so on until procurement and project management. Okay, and the key personnel is coming from Iron Butterfly Company with the following division. There is a design, fabrication, procurement, CS, and corporate project office. Each division, some of them has specific departments. Let's say in design, they have hardware department, software, drawing department. In CS division, they have installation, test, and service department. So let's say we put an example related with fabrication. There's part A fabrication and part B fabrication. For part A, they have work package U that should be performed by assembly department in fabrication division. This one. And they also responsible for work package V. Okay, same division with a different work package. Similar with testing. The testing department in fabrication division, but different work package. This one is W and X. So from this we can understand the detailed responsibility. Oke, sekian segmen ketiga. Sampai jumpa di segmen berikutnya. This is the end of the segment number 3. We will discuss in the next segment related with the scheduling.